Hello, kalabayan ng chess players. So, adi na kita haaton ikawalo na chess video lesson para maandam kita marabot na chess tournament. Yan ang August 11. So, ang atong topic gyapon hini nga chess video lesson kabahin hin Philidor defense kay may na request na man era gusto mapraktisan opening. So, after e4, e5, knight f3, ngan d6. So, amin ni ang Philidor defense. So, last video tumira kita hindi d4 ngan bishop e7. Ngan later on, for example, after bishop c4, nag-capture gyapon niya. And after knight x d4, may da knight f6. Although, for example, hindi nga position after d6, after d4, last video, nakita nato na may dadayon immediate na recapture. So, dito. Pero, among lagyapon nga idea, for example, ito dida, natatranspose lagyapon later on, after knight c3. So, padayon kita, hanaton text move after e4, e5, knight f3, d6, d4, then wala nag-capture ang black, kundi tumira lang yung bishop. Ngayon, after bishop c4, di na nag-capture ang black d4. So, after knight d4, may da knight d4. Ngayon, after knight f6, atake hatong d4. Siyempre, depensaan na with knight c3. So, after c6, para waray mga knight d5 or knight b5 half, ang reply tala ito as white is h4. So, din kung mag-castle na ang black, kaya aman ito niya pinaka main idea after ma-develop niya ini na mga pyesa, gibakanti na niya ang king side. So, pwede na mag-castle. So, after c6, h4, king side castling for black. Pero may dala kita din tira na medyo aggressive move after bishop g5. An idea is pwede na kita mag-queen to d2. Ngayon mag-opposite castling. Kung hainan mo white, pwede mag-castle queen side. So din ang black medyo aggressive. Kaya gigrab niya ang pawn e4 bisan may da depinsa. Ang idea is may da fork after knight takes e4 d5. So na fork ang aton bishop nganin knight. Pero may dala kita bishop d3. Simple la, kay after d takes e4, bishop takes e4, equal na. Ang pagkakaibala is ang aton king, waray pa naka-castle, ngan waray pa naka-develop. So, medyo lamang pakita hini na posisyon. So, para ma-settle down and behind na development ng black, nag-capture hiya bishop g5. Pero, after na posisyon, perde na ang black. After, bishop takes h7 check. So, lamang kitan pawn, kundi riya, kumaon na natong bishop. Ngayon, may dapat threat na ikao na din na bishop. So, obligado hiya, kumaon. Pero, after capture, may dakita h takes g5. Ngayon, kung umatras siya, may nakita queen h5. So, threatening to mate on h8. So, bisan pa, for example, posisyon, magtirahin after h takes g5 check, diriya mag-move in king g8. Instead, mag-play yahin king g6, pero mati na ya, sulod lang 14 moves with queen h5 checkmate. Kaya naton queen, suportado han rook. So, ito niya power han queen. Ang knight d4, nagbantay f5 square. Ang pawn. So, waray na escape. Waray na cover. Waray na capture. Nag-check. So, mati na. So, recap la. e4, e5, knight f3, d6, d4. Bisan pa yung mag-delay,
Pag capture d4, bishop c4 lang kita. And after capture, knight takes d4. And so on. For example, hini. Sulod lahin 14 moves. Daog dayon an white against Hapelidor defense, hand block, hini nga posisyon. Kay after king takes, may the h takes g5, after king g8, queen h5, threatening to mate, ha h8, although makakagibiyahan check dida, for example, pero mga dila kita ha f1. Singunta, for example, ipadayon naton alkasi gyapon in here, for example, after ito na move, after king f8, check, tapos escape ya, kay pwede lang naton ubuso na niya pawn didi, tapos magpushan naton pawn, so magiging lamang gyapon kita ha posisyon nga na material, kay later on pwede dito mira, atake. So once na makuha ang f7 pawn, may na kita tulo ka pass pawn. So amo lang ito mga sangkay, da mga salamat.